नाज़रीन, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ के कसर यमामा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा तय पा गया है। नाज़रीन, ये जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके तहत अब अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो इसे पाकिस्तान पे हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो इसे सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसका ये एक ऐसी सिचुएशन में हुआ है जब मिडल ईस्ट की सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल है, और इसराइल ने अभी रिसेंटली कतर पे हमला किया है, और उसके बाद वो तुर्की को धमकियां दे रहा है, और उसका जो अगला मुमकिना हदफ है वो सऊदी अरब भी हो सकता है, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल है उसका अकॉर्डिंग टू द नेतन्याहू, और ये जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है उसका मकसद ही ग्रेटर इसराइल वाले अपने मंसूबे को तूल देना है। और जब ग्रेटर इसराइल को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सऊदी अरब का अप्रोक्सीमेटली कोई 90% एरिया ऐसा है जिस पे वो अपना हक जिताते हैं और कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और हम इसे हर हाल में वापस हासिल करेंगे। अब नाज़रीन, ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, ये जो ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक तो ये है कि दोनों ममालिक के दिफा को, डिफेंस को इतना मजबूत बना देना कि दुश्मन ना ही तो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देख सके और ना ही सऊदी अरब की तरफ आंख उठा के देख सके। अगर हम पाकिस्तान के दुश्मन की बात करें तो हमारा जो एक बड़ा दुश्मन है वो भारत है, और भारत ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के साथ एक जंग भी की है, और उस जंग का जो रिजल्ट निकला है उसकी मैं कहता हूं कि बुनियाद पे ये जो पूरी की पूरी दुनिया, उसका नक्शा बदल गया। भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इस इलाके में अगर कोई तगड़ी पार्टी है, अगर कोई तगड़ा बंदा है, कोई तगड़ा बदमाश है, तो वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का वेपन्स, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, हमने साबित किया कि हम हर लिहाज से भारत से बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन ऑप्शन है। और नाज़रीन, खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि मिडल ईस्ट में जो अमेरिकन प्रेजेंस थी उसको पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहा है। ये बहुत बड़ा एक एजाज है पाकिस्तान के लिए। अच्छा नाज़रीन, अब जब कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में गए और जब वो सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में दाखिल हुए तो वहाँ के पे उनके जो तैयारा था, उनको वहाँ के जो लोकल F-15 जो जेट्स थे उन्होंने अपने हसार में लिया। और ये बिल्कुल वैसा ही प्रोटोकॉल है जैसा अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरब के दौरे पे, तो डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे एजाज़ दिया था, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया था, वैसा ही शहबाज शरीफ साहब को भी दिया गया। ब्लू कारपेट बिछाया गया। ब्लू का मतलब है रॉयल कारपेट। एक रेड कारपेट होता है, रेड कारपेट आप ये कहें कि VVIP होता है, लेकिन जो ब्लू कारपेट है वो रेड कारपेट से भी 4 दर्जे ऊपर होता है। पाकिस्तान की ये जो इज्जत है, ये जो रिगार्ड है, ये पाकिस्तान की उस बहादुरी, मेहनत और जफाकशी का समर है जो पाकिस्तान की आर्मी ने गुज़श्ता 80 सालों में ये कुर्बानियां देके हासिल की है। अब सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ये अबद से आखिर तक ता क़यामत ये हमेशा साथ साथ रहेंगे और मजबूत दिफा में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो भारत है वहाँ पे सफ़े मातम बिछ चुकी है, और भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मोदी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का एग्रीमेंट हो गया है, इसने पूरे के पूरे खित्ते की सिचुएशन तब्दील करके रख दी है। नाज़रीन, अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। भारत ने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह से सऊदी अरब को वो ये कन्विंस कर लें कि वो उनके साथ इस तरह का ये दिफाई मुआहिदा करें, एग्रीमेंट करें, लेकिन चूंकि सऊदी अरब ने गुज़श्ता कोई 8 दहाइयों से, 80 साल से, जब से पाकिस्तान ये बना है, तब से जो सऊदी अरब का डिफेंस है वो अमूमन पाकिस्तान आर्मी के पास ही रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक इस्लामिक फोर्स बनाई गई थी, और उसमें भी पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस राहील शरीफ साहब है, जनरल राहील शरीफ साहब, उनको उसकी सरबराही दी गई थी। कल जब सऊदी वली अहद के साथ जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी मिले, तो इंतहाई गर्म जोशी के साथ ये मुलाकात हुई, और उसमें जो दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने और इसको तूल देने और तरक्की देने पर भी बातचीत की गई और फैसला किया गया। अब नाज़रीन, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आया कि इस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, क्या हम इसमें से निकल सकेंगे? तो इसका जो सिंपल सा जवाब है कि जब भी आप कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे होते हैं
تو مستقبل میں جا کے، اور وہ بھی ایک اتنے بڑے ملک کے ساتھ جس کی اکانومی آپ امیجن کر لیں کہ دنیا کی بڑی اکانومی میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور سعودی عرب کا جو سب سے بڑی جو پروڈکٹ ہے جسے ہم پیٹرولیم کہتے ہیں، وہ پوری کی پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اگر سعودی عرب ہمیں اور کچھ نہیں تو کوئی 5-10 سال اگر پیٹرول ہی فری دے دے گا تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تمام دوست جو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پولیٹیکلی آپ اس کو ایک مرتبہ چھوڑ دیں۔ میں دوبارہ پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے، اس میں شہباز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کا کوئی کردار نہیں، اس میں سارے کا سارا کردار، قربانیاں وہ پاکستانیوں کی ہیں، پاکستان کی فوج کی ہیں، اور پاکستان کے اس مضبوط دفاعی نظام کی ہیں جو کہ 80 سال کی قربانیوں سے ہم نے حاصل کی ہے۔ تو یہ ایک سیلیبریشن ہے، پورے پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس کا ایک واضح ثبوت ہمارے ہمسایہ ملک میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بھارتیہ بیچارے کل رات سے سوئے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک اتنا بڑا ایگریمنٹ۔ اب ناظرین آپ یہ امیجن کریں کہ سعودی عرب کے اوپر بھارت حملہ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ کئی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس جو کہ اٹامک پاورز نہیں ہیں، جس طرح سے یورپ کے کچھ ممالک ہیں وہ اٹامک پاورز نہیں ہیں، لیکن انہوں نے امریکہ کے ساتھ کچھ ایسے ایگریمنٹس کر رکھے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ خود کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ دوز کنٹریز آر آلسو نیوکلیئر پاورز۔ لیکن اب یہ نہیں ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ ایٹم بم اپنا امریکہ ان کو دے دے گا، نہیں، لیکن یہ جس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہے، یورپ کے کئی ممالک کے ساتھ امریکہ کا اسی طرح کا ایگریمنٹ ہے۔ آپ امیجن کریں اب وہی ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عرب کی حکومتوں کے درمیان طے پا گیا ہے۔ ناظرین اس کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، شہباز شریف کا کل کا جو پروٹوکول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور خطے میں جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس، پاکستانیوں کے پاس، کہ وہ اس کو نہ ایگزیکیوٹ کر لیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں، کیونکہ گزشتہ 80 سالوں میں، 8 دہائیوں میں جتنی بھی ہم نے کوئی ایگریمنٹس یا جتنا بھی لین دین کیا ہے اس میں ہم نے بہت چھوٹا مارجن حاصل کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو فائنینشیل اکنامیکل کرائسس ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کر پائے۔ تو اب یہ ایک اچھی آپشن ہے ہمیں اس میں آگے بڑھ کے، اور میں آپ کو ایک اور بھی بریکنگ نیوز دے دوں کہ یہ بات اب یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ سعودی عرب کے بعد قطر، پھر اس کے بعد مصر، پھر اس کے بعد آگے بھی جو دوسرے اسلامک کنٹریز ہیں وہاں تک بھی پاکستان کا اسلحہ، پاکستان کا دفاعی نظام اور پاکستان کی جو دفاعی افواج کا جو کنٹرول سسٹم ہے یہ ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا جب پاکستان اس خطے کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے حالات بہتری کا، یہ بہتر ہی ہوتا جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔